Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jamaah Majelis Zikir malam Jumat, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat, nikmat iman Islam, nikmat keluangan waktu dan nikmat rezeki yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita kembali thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, dan sekaligus juga membacakan zikir rati wahadat dan kemudian mengirimkan doa buat salah satu orang tua dari jamaah, Mas Mawardi, yang ayahandanya telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Mujimin bin Karyo Makizo. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala urusan kita yang sulit-sulit sehingga lebih memudahkan untuk urusan kita semuanya. Mudah-mudahan juga anak-anak kita yang sekolah dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan untuk bersekolah sehingga dapat mencapai apa yang kita inginkan. Mari kita baca Ummul Quran, Suratul Fatihah, ala hadiniyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniya wa alaikunatin salihah wa hadirin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi syahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah radhiyallahu Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila arwahi walidina walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina kafa'ammah ya wa taghashahum birrahmah wa isminhumul jannah wa ila ruhi sayyidina Habib Awadillah ibn Alawi al-Haddad sahibir ratib wa usulihim wa furuhim bi anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi khususan Bapak almarhum Bapak Mujimin bin Karyo Makizah wa usulihi wa furu'ihi wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli perumahan Filat Garden. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وبين الأصفاد فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وسع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسابق فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على كونه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم عابدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا قوي يا متين كفر شر الظالمين يا قوي يا متين كفر شر الظالمين يا قوي يا متين كفر شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المضلين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المضلين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المضلين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارد الرحم يا كاشف الغم يا مليع يغفر ويرحم يا بارد الرحم يا كاشف الغم يا مليع يغفر ويرحم يا بارد الرحم يا كاشف الغم يا مليع يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق علينا حيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الفاتحة لسيدنا النبي المقدم محمد بن علي يا علوي وصل وفرع وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الزبيات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد صاحب الراتب وأصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى الأرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدنا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم مثله على ما يرضي الله به ورسوله والحجاء والمشافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغ مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الهاديات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجة وتبلغنا أصل الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سميع قريب مجيب دعوات ويقال جل جل. اللهم اجعل رسول ثواب قرآنه من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اعطنا الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبول من المسلمين والمسلمات khususan ila ruh yang marhum Bapak Mujimin bin Karamakiza usuli wa furi wa jasa muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil lahu wa rahmatullahi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah wa dukhuli bi ibadihi wa dukhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri minna la tahtik syirana wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna. Ya alim sirri
سلمنا لا تهتك شرعنا وآذنا وأبونا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك شرعنا وآذنا وأبونا وكلنا حيث كنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا ربي لم تزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين لا يطيب لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام الحمد لله رب العالمين تقبل منكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya'illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhihi al-qaryah wa hadhihi al-madinah wa fi ayyi kulli makan wa li hadrati ahli kubur sahibil bait wa bil khusus li hadrati almarhum Bapak Mujimin bin Karya Makijo wa li hadrati ahli kubur kita semua yang hadir di talim ini pada malam hari ini wa li hadrati jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa bil khusus li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina wa nakhussu khususan li hadrati sahibi hadzal kitab perukunan ini ghafarallahu lahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang lain sudah jalan duluan. Yang katanya mau jalan itu. Kapan besok jalannya? Tanggal 24. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru selesai kita tadi membaca surah Yasin, dilanjut dengan Ratibul Haddad. Ratib itu zikir, kumpulan zikir-zikir yang dibaca secara istiqomah itu namanya ratib. Kalau yang baca As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad namanya Ratib Al-Haddad. Nanti kalau yang istiqomah zikir tadi Mas Sofyan namanya Ratib Sofyan, kan begitu, dan seterusnya. Cuman kalau Mas Sofyan belum keramat, makanya karena Ratibul Haddad belum keramat, makanya dipakai banyak orang. Alhamdulillah, kita lanjut ngaji. Sekarang berarti kemarin sudah selesai. Jamak qashar selesai. Karena kita mau praktek besok loh. Janganlah. Nanti kelamaan, paling sekilas saja, sekilas. Perjalanan rencana besok itu kira-kira berapa kilo? Oh ya udah aman. Salah satu diperbolehkannya melakukan jamak qashar adalah karena kita sebagai musafir. Musafir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya orang yang sedang bepergian. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu ada istilah safar, ada istilah dahab. Kalau dahab itu jalan atau pergi yang jarak dekat. Kalau safar itu pergi yang jarak jauh. Nah, musafir di dalam hal ini dianggap sudah memenuhi syarat kalau tujuan safarnya, tujuan bepergiannya kira-kira kalau orang zaman dulu itu perjalanan 2 hari, jalan kaki orang zaman dulu. Terus ulama ngitung orang jalan kaki 2 hari itu berapa jauh. Ada yang hitung kira-kira 83 sekian, 84, sekian, 85, sekian dan seterusnya. Beda-beda. Ya udah anggaplah kita yang paling aman adalah 85 km. Kira-kira kalau kita ambil yang aman 85 km. Orang yang bepergian, bukan mau. Orang yang bepergian yang tujuannya 85 km atau lebih, maka dia sudah disebut musafir. Satu. Yang kedua, ada syarat lain lagi, bahwa safarnya, bepergiannya bukan untuk sesuatu yang maksiat. Enak ini. Kata-katanya bukan untuk sesuatu yang maksiat. Artinya apa? Asal tidak maksiat sudah bisa jamak qashar. Walaupun bukan sesuatu yang sunnah atau wajib. Anggaplah paling enteng, mubah. Itu sudah boleh jamak qashar. Yang penting enggak maksiat.
Cuman saya nggak tahu kalau nonton bola itu masuknya mubah apa sunnah. Saya nggak tahu, saya nggak berani mutusin. Ya itu ulama yang meliti nanti yang memutusin. Karena apa kan banyak tuh yang nonton bola pakai satu gerbong di apa namanya di booking. Ada yang bis-bis. Nah, sekarang kalau nonton bolanya Persija seandainya main di Bandung atau Persija main di Surabaya sana, terus kita ikut ke sono. Nah, sekarang udah boleh jamak qashar apa enggak? Secara jarak sudah. Nah, sekarang secara kepentingannya itu maksiat, mubah apa sunnah. Kalau wajib udah pasti enggak lah. Nah itu silahkan nanti dicari lagi. Kalau mubah aja boleh jamak qashar. Yang penting tidak maksiat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang penting tidak maksiat. Maksiat itu contohnya apa? Mau kemana Mas? Mau ke Surabaya ngapain? Nemuin selingkuhan. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh jamak qashar. Iya. Nah, mau ngapain? Mau ngapel. Mau yang calon yang kedua. Masih calon itu kan belum halal itu. Pokoknya kalau maksiat nggak bisa jamak qashar. Ingat nih, kalau maksiat nggak bisa jamak qashar. Tujuannya berbeda dengan maksiat di jalan. Maksiat tujuan berbeda dengan maksiat di jalan. Kalau maksiat tujuan tadi contoh mau kemana? Mau ke selingkuhan, itu namanya tujuan itu. Maka otomatis dia nggak boleh jamak qashar selama perjalanan. Tapi kalau maksiatnya di jalan masih boleh. Beda ya, beda. Bukan kali, bukan, namanya manusiawi. Manusiawi. Namanya jalan panjang, terus di tengah-tengah jalan tiba-tiba ngelirik ada perempuan atau ada apa, ngelirik doang. Itu kan dosa-dosa juga. Nah, dosa di jalan namanya itu. Itu tidak menjadikan dia nggak boleh jamak qashar, nggak, tetap masih boleh. Nah, lanjut. Berapa lama orang boleh jamak qashar? Tuh. Jawabannya adalah kalau tujuannya bukan tempat dia atau tempat tinggal dia, bukan kampung kita seandainya, maka maksimal adalah 4 hari. Bukan 3, 4 hari. Itu pun di luar hari datang dan hari pulang. Enak. Bisa hampir 6. Contoh, besok hari Jumat kita jalan ke Surabaya, sampai sana sore atau malam seandainya. Nah, terus ngitungnya berarti itu ngitungnya Sabtu, jangan Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu pulang. Itu boleh. Selama di sana boleh jamak qashar. Karena kita di sono statusnya masih musafir. Ingat nih, kenapa kok boleh jamak qashar? Karena di sana kita statusnya masih musafir. Kan kita orang Jakarta, kita orang sini, orang Bekasi. Nah, begitu kita ke Surabaya ngapain seandainya? Mau nagih utang, kan boleh nagih utang ke sono. Tapi kalau kita tungguin di transfer, nggak transfer. Kalau nggak kita tongkrongin, nggak bakal cair, kan begitu kan? Berapa lama? Ya paling maksimal 3-4 hari lah. Itu namanya tujuannya 4 hari. Maka selama itu dia boleh jamak qashar. Tujuannya. Kalau tujuannya di atas 4 hari, maka ini beda lagi. Begitu sampai tujuan dia sudah nggak boleh jamak qashar. Contoh, mau kemana Mas Sofyan? Mau ke tempat saudara Pak Ustadz, kemana di Surabaya? Berapa lama? Dia punya hajat Pak Ustadz, nungguin ya sekitar semingguan lah. Nah,
berarti kita jamak kosornya hanya di perjalanan. Begitu sampai tujuan kita sudah nggak bisa jamak kosor lagi. Karena kita ada rencana 7 hari. Bedanya di situ. Beda dengan yang rencana 4 hari. Kalau rencana 4 hari kita masuknya musafir. Merencana di atas 4 hari, begitu sampai sono kita terhitung orang mukim. Kalau hitungan Jumat itu, bukan mustautin ya, mukim, bukan mustautin, mukim di atas 4 hari. Makanya kayak anak kos, anak pesantren itu hitungannya mukim, bukan mustautin. Lanjut. Sekarang ada kasus, Pak Ustadz, ya saya sih rencana sih paling 3 hari Pak Ustadz, tapi molornya enggak bisa keprediksi. Ya keprediksinya paling sehari 2 hari molornya. Kalau enggak keprediksi, enggak bisa sama sekali malahan. Ya. Begini, kita ulangi lagi. Kalau molornya di atas 4 hari, otomatis mukim. Kalau molornya sehari 2 hari, maka dia tetap musafir. Contoh begini, tadi kasus pertama. Mau kemana? Mau ke Surabaya berapa lama? Paling 3 hari lah. Udah cair, insya Allah lagi utang. Kan begitu. Berarti dia sampai sono statusnya masih musafir. Sampai 4 hari masih musafir. Begitu hari keempat, kata yang kita tagih, Pak, jangan sekarang. Duitnya paling 2 hari lagi. 2 hari lagi duitnya. Ya udah deh, tak tungguin 2 hari lagi. Masih musafir kita. Tapi kalau begini, duitnya paling seminggu lagi. Ya udah tak tungguin seminggu lagi. Udah nggak musafir lagi. Itu bedanya di situ. Iya. Nah, nambah sehari itu nanti akan tertoleransi sampai maksimal 15 hari. Kalau nggak ada kejelasan yang pasti tadi, ya maksudnya molor lagi sehari. Kalau nggak ada kejelasan sekalian malah nggak boleh kita. Contoh begini, berapa lama kita di Surabaya nanti? Wah, ya nggak tahu. Ya sampai secair-cairnya. Dan gitu tuh. 3 hari, belum tahu. Seminggu, belum tahu. Nah, itu malah begitu sampai sono kita mukim. Karena kita sudah nggak ada tujuan lagi. Kita udah berhenti di situ dan stay. Itu. Ini harus beda ini. Ini kita belajarnya kayak belajar masalah head ini nanti. Ribet, agak ruwet ya. Tapi ruwet kalau belajar. Kalau dijalanin sih nggak ruwet, kan ngejalanin kan milih salah satu. Kalau orang jalanin yang mana sih yang kita jalanin kan begitu. Lanjut. Sampai pulang lagi kita musafir lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, batas mana kita dianggap musafir atau sudah boleh jamak kosor walaupun belum sampai tujuan? Saya ulangi lagi. Jamak kosor itu boleh, yang penting kita sudah jalan dan tujuannya jelas, tujuannya lebih dari 85 km. Walaupun belum sampai 85 km, sudah boleh. Nah sekarang boleh itu startnya di mana, kan begitu? Startnya apakah di rumah sudah boleh, atau di halaman sudah boleh, atau di pos depan itu sudah boleh, di masjid sini Nurani udah boleh, apa di mana? Nah, tuh. Jawabannya adalah kalau di kitab-kitab fikih itu keluar dari daerah kita, daerah yang sudah mempunyai pemerintahan lengkap. Pemerintahan lengkap itu ada pemerintahannya, ada pasarnya, ada masjidnya. Kalau di kita skup apa itu? Kelurahan, RW, apa kecamatan? Udah punya pasar, kelurahan. Ya udah pokoknya begitu. Kalau di kampung, makanya kalau di tempat saya pasar itu minimal kecamatan. Udah pasar, udah ada pengadilan
agama KUA itulah tuh yang nanganin. Terus pengadilan KUA bukan pengadilan besar, bukan. Terus ada pemerintahan itu kecamatan itu di tempat saya loh ya. Anggaplah kecamatan lah paling gampang. Di sini mana batas kecamatan? Udah pokoknya udah keluar kecamatan udah mulai begitu, ngitungnya begitu. Beruntung tinggal saya yang di Condet itu saya ikut kecamatan Keramat Jati, seberang saya kecamatan Pasar Bu. Enak banget itu. Jadi kalau kita mau jamak qashar itu paling belum sampai jalan raya itu kita sudah bisa mampir musola yang beda kecamatan. Udah beda kecamatan. Itu enak. Saya nggak tahu di sini, silakan. Soto ayam. Ya. 19 ya. 19. Sebelahnya mana Bekasi ya? Ini dong. Hah? Ya udah. Ya, contoh begini, ya. Kita jalan jam setengah 12 seandainya, setengah 12. Masuk terus rest area tadi 19 tadi. Langsung kita jamak qashar di situ, zuhur plus asar sekalian. Udah boleh berarti. Kalau di rumah belum boleh. Catatan ini ya. Kalau di rumah belum boleh. Kenapa kok belum boleh? Kalau di rumah atau di daerah sendiri statusnya dia belum musafir kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya belum apa namanya. Ya belum bepergian lah, masih di daerah sendiri, belum bepergian. Tapi kalau dia keluar dari daerah sendiri, itu namanya kita sudah mulai musafir di situ. Walaupun belum sampai tujuan. Tapi yang penting tadi, tujuannya jelas loh ya. Tujuannya jelas. Ada orang yang jalan sampai 100 kilo, tapi dia nggak boleh jamak qashar. Contohnya adalah orang yang nggak punya tujuan. Contoh begini, ikut yuk, Mas Sofyan kemana? Udah jalan aja lah kita lah, cari angin. Cari angin sampai sono Cikampek. Lah kemana sih Pak Ustaz? Udah jalan aja lah sampai-sampainya. Sampai sono lagi, sampai Cirebon seandainya. Maka sampai sono pun kita belum boleh jamak qashar. Karena kita nggak ada tujuan. Iya. Nah, kecuali kalau begini, begitu sampai Cirebon, ini mau kemana sih Pak Ustaz? Jadi ke Semarang ya, ke Semarang ya. Oke lah ke Semarang. Nah, mulai dari ada tujuan itulah, mulai kita boleh. Cirebon Semarang kan udah boleh. Udah berapa ratus kilometer itu malahan. Nah, maka mulai boleh jamak qashar. Selama belum ada tujuan, belum boleh jamak qashar. Tadi tujuannya bukan maksiat. Boleh. Nah itu mubah tuh. Ya, cari makan yuk, cari makan. Yuk sampai Cirebon. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 3 jam. Sekalian biar lapar sekalian begitu. Ada tujuan. Kemana ini? Ke Cirebon. Adanya makan. Nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat, mubah tetap boleh. Iya, 4 hari stay-nya. Iya. Nah, pengertian 4 hari ini, 4 hari sebetulnya kalau udah sampai di tujuan nggak bisa aja dia tidak melakukan qashar. Tetapi saya tak paham, apakah harus dilakukan qashar? Ya tadi lupa Pak. Ya begini, oke. Kalau kita stay, nggak dalam keadaan jalan, tapi dalam keadaan stay itu, kan aslinya kita statusnya musafir. Nah begitu kita tidak ambil jamak qashar tadi, kemurahan ini, rukhsah ini, maka kita sudah nggak boleh lagi nanti, kecuali kalau dia mulai jalan lagi. Kalau sudah sholat sempurna di situ, ya udah. Contoh begini, sampai Cirebon maghrib seandainya. Kalau udahlah sholat biasa aja lah maghrib, kita sholat maghrib biasa. Terus isya biasa, subuh biasa. Begitu besok zuhurnya, jamak qashar aja udah nggak boleh. Iya.
Karena kita sudah menyesuaikan dengan orang sana. Tuh. Kecuali kalau kita mau jalan lagi. Jalan kemana nih? Kita lanjut Semarang lo, Semarang yuk seandainya. Begitu jalan lagi, musafir lagi kita. Baliknya sama. Iya. Iya. Terus di rumah saudara jalan-jalan nih. 3 kilo lagi. Ada tujuan, ada tujuannya. Iya. Yang penting ada tujuannya. Tuh. Nah, terus nanti pun kalau balik begitu. Kalau balik, begitu kita masuk kecamatan kita, udah nggak boleh lagi jamak qashar. Makanya kalau seandainya kita masih punya utang sholat, artinya begini. Waduh, maghrib dari jalan, isya di jalan, kayak sampai rumah jam 11 kayaknya. Nah, usahakan sebelum sampai kecamatan kita jamak qashar dulu. Berarti jamak takhir di isya-nya. Mungkin jam 9 kita sholat maghrib plus isya, jalan lagi sampai rumah jam 11. Tuh, aman. Di rumah kan udah bukan musafir namanya. Makanya nggak boleh jamak qashar. Dah. Ya. Saya ulangi lagi. Begitu sampai rumah atau sampai kampung halaman kita namanya sudah bukan musafir. Makanya kita sudah nggak boleh jamak qashar lagi. Kalau kita masih mau jamak qashar, sebelum sampai kampung halaman, berhenti dulu, jamak qashar dulu, baru masuk kampung halaman. Nah, biasanya kalau kita dari kampung nih, dari kampung siang seandainya sampai sini kan mungkin tadi jam 11 malam tuh, maka kita begitu keluar tol, saya kan Pasar Bo tuh keluar tolnya, saya terus keluar tol, mampir masjid dulu, apa mampir musola yang enak buat itu sholat, habis sholat terus jalan sebentar masuk kecamatan Kramat Jati, udah sampai rumah. Dah. Iya. Yang dulu Pak Ustaz. Yang mana dulu nih? Yang itu dulu nih. Ada dulu, Mbak dulu ya. Kalau bepergiannya pakai kendaraan umum, di kereta api Pak ya. Itu kan berangkat, misalnya jam 8 pagi, langsung tujuannya ke Semarang lah ceritanya. Itu cara mengkosongnya gimana Pak? Iya. Kalau pakai kereta api ke Semarang, contoh jam 8, malah gampang Pak. Begitu masuk zuhur, kita langsung niat, saya niat jamak zuhur di asar nanti. Oh iya, saya lupa ya. Saya ulangi lagi, begini, buat semuanya. Kalau jamak takdim itu contoh zuhur plus asar tapi dilakukannya di zuhur. Nah itu maka harus urut sholatnya, harus zuhur dulu baru asar, harus urut. Iya, namanya takdim. Tahu lagi salah paham. Kalau takdim atau dilakukannya di waktu yang awal, maka harus urut sholatnya. Contoh, zuhur plus asar dilakukannya di jam 1 seandainya. Harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kalau jamak takhir tidak wajib urut. Boleh zuhur dulu baru asar. Kalau dikerjainya di 4:30, boleh zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur. Satu. Yang kedua ada lagi yang wajib kalau di akhir. Ketika waktu yang awal masuk, kita harus niat nanti saya mau jamak zuhur di asar. Kenapa kok harus ada niat? Nah ini kenapa ada niat? Buat membedakan antara jamak dan qadha. Kalau kita nggak niat kan kayak qadha zuhur akhirnya. Iya kan? Kalau kita tadi zuhur nggak ada niat. Contoh jam 11 tidur, bangun jam 4 sore di jalan maksudnya di kereta api. Bangun jam 4 sore, jam 5 turun kereta api, terus kita sholat zuhur plus asar. Zuhurnya sholat apa itu namanya? Kan kayak qadha akhirnya. Karena tadi nggak ada niat.
Berbeda ketika tadi jam 1 kita niat, wah kayaknya kita turun kereta ini jam 4 nih, nggak bisa sholat zuhur nih. Berarti ya udah deh tak jamak aja deh. Berarti ya udah saya niat jamak zuhur di asar nanti. Namanya jamak takhir. Nah begitu turun kereta jam 4, langsung cari masjid yang di stasiun itu, terus sholat jamak zuhur plus asar. Boleh asar dulu baru zuhur, boleh zuhur dulu baru asar. Ini namanya jamak. Kenapa? Tadi kan udah diniatin. Tuh. Ntar dulu Mbahnya, gimana Mbak? Karena kalau ke Semarang mah gampang itu mah, malah kalau Semarang itu dekat. Yang susah itu Mbak, ke Malang. Yang muter lewat Surabaya itu, yang seluruh itu kadang bisa makan 2 waktu sholat itu. Makan contoh kalau berangkat pagi sampai sono itu bisa malam. Iya. Itu berarti ada zuhur, asar, maghrib yang di kereta itu. Nah itu yang agak susah. Tapi ya walaupun agak susah, kalau kita lihat sebenarnya bisa. Contohnya, nah, kemarin malah saya baru tahu itu. Ternyata sekarang itu kereta ada musolanya di gerbong restoran. Iya. Iya, makanya juga enak sekarang, udah nggak ada alasan lagi. Sekarang kereta udah ada musolanya. Hah? Sama. Eksekutif sama ekonomi kan bedanya cuma fasilitas doang. Ekonomi kan yang duduknya itu Iya. Bukan maksudnya itunya apa namanya, kepalanya kan jadi satu kadang itu. Oh iya. Coba nanti dilihatin lagi lah. Kemarin saya lihat itu di apa namanya, tahu di HP apa di TV ya, saya lupa itu. Sekarang udah ada musolanya, wah enak nih. Kereta Jawa khususnya ya, kereta Jawa. Gitu. Nah, kalau bus setahu saya itu dia pasti ada istirahat buat makan. Dan ini juga bisa dibuat jamak qashar. Iya. Saya yakin asal kita mau ngomong apa adanya ke supir apa ke kernet, pasti ditungguin, nggak bakal ditinggal. Ya. Pak supir, aku tak ke masjid, ke musola dulu ya. Waktu di rest area, waktu di restorannya tuh, tak ke musola dulu ya, tak sholat sebentar. Itu pasti ditungguin. Tergantung kitanya lah. Sekarang ini mah udah gampang insya Allah. Ya, gitu aja ya. Coba aja lah nanti dicoba. Gimana Mas? Kalau kita pada saat awal zuhur ya. Iya. Tapi kita jadi makmum. Nah, tapi kita niatnya nanti mau jamak atau mau sekalian asar gitu ya. Nah, niat kita apa nih? Makmum mau atau kita mau tadi jamak takdim? Oh, iya. Di rest area yang mana ya? Saya lupa itu. Padahal sering di situ tuh. Ada bukan masjid di rest area, ada tempat khusus yang jamak qashar. Di mana? Ada masjidnya itu. Cuma saya lupa kilometernya itu. Ada dia. Nah, jadi bagi jamak qashar kalau mau jamaah sama-sama jamak qashar. Jangan jamaah ama yang mungkin. Kecuali Jumat. Kecuali Jumat. Itu pun kalau kita mau ngambil enak, kan kita nggak wajib Jumatan. Ambil aja langsung jamak qashar sendirian. Begitu. Berarti kita bisa gitu ya dari yang Bisa. Ya. Nah, kalau yang mau sempurna silakan sempurna, tapi yang enggak sempurna ada tempatnya, ada sekarang rest area yang begitu. Saya mikir pintar juga ini yang ngelola ini gitu. Ada dia. Bukan, biasanya itu penjaganya itu yang ngerti itu. Iya. Kalau pemborongnya kan udah yang penting masjid aja. Itu ada tulisannya dia, khusus jamak qashar, ada tempat khusus ya. Jadi kalau ada orang di situ dan dia sholat, harusnya kalau mau makmum atau mau jamaah dia tahu, oh berarti ini jamak qashar begitu.
Kalau mau sholat sempurna yang di bagian dalam ada lagi. Kalau kita lewat tol kan bisa lewat jalur biasa, banyak satu jalur. Jangan, berarti jangan ikut yang mungkin. Berarti kita Bisa. Iya. Gimana Mas Indra? Iya. Saya nggak tahu ya keluar negeri yang berapa. Sekarang misalnya anggap 4 jam 5 jam lewatin gitu banyak rasa. Secara apa namanya? Secara jarak kan sudah terpenuhi kan. Apa namanya? Itu bisa dilakukan di. Jadi sebetulnya nggak bisa tidak melakukan kosor itu. Pesawat kan. Sholat itu di pesawat. Apa namanya? Sholat biasa. Salah. Iya. Sholat biasa, sholat sempurna lah biasa. Terus begini, saya ulangi lagi. Entah dia naik pesawat, naik kapal, naik mobil, naik kereta, ngambil jamak qashar itu nggak wajib. Ya, jadi silakan diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya bagus mana ngambil sama enggak, bagus diambil. Berbeda dengan puasa. Bagi musafir, kan kita tahu bahwa musafir itu boleh nggak puasa, ya kan? Boleh, bukannya harus nggak puasa, boleh nggak puasa. Tapi kalau ditanya, mending mana kalau saya musafir Pak Ustadz, puasa atau enggak? Mending puasa. Nah, apa bedanya? Kok kalau puasa mending puasa, kalau sholat mending diambil jamak atau qasharnya? Bedanya begini. Kalau puasa, kita musafir, terus kita ngambil boleh nggak puasa. Kita ngambil boleh nggak puasa. Berarti ketika kita jalan kan berarti kita nggak puasa nih, ya kan? Nanti begitu kita sampai tujuan atau sudah keluar dari Ramadan, kita wajib bayar apa enggak? Tetap wajib bayar kan puasanya. Berbeda dengan jamak qashar. Kalau kita ambil jamak qashar dan kita sudah lakukan sholat zuhur plus asar tadi, nanti begitu kita sampai rumah wajib qadha lagi enggak? Enggak, udah beres urusan. Makanya mending diambil. Yang jamak qashar itu bener-bener istilahnya itu bener-bener kemurahan. Dan nanti selesainya udah selesai urusan. Tapi kalau masalah puasa belum selesai urusannya, tetap nanti bayar di belakangan begitu. Hanya menunda pelaksanaan saja kalau masalah puasa. Atau yang kedua tentang masalah sholat di pesawat. Nah ini juga beda pendapat ini. Antara Kiai Jakarta sama Kiai Kampung. Ya, Kiai Jakarta saya kasih contoh yang di rumah fikih Ustaz Sarwat. Ya, beliau tetap berpendapat tetap wajib sholat di pesawat dan selesai urusan. Kenapa? Karena bisa di samping sayap di dekat pintu darurat, iya, itu kalau buat jamaah 3 orang aja masih muat itu. Masih muat. Nah, masalah al-akibat kita bisa koordinasi sama kru. Ya, pramugari kali ya. Ya makruh lah, kru pesawat biasanya kalau contoh entah umroh apa haji itu biasanya bisa tahu tuh mereka tuh. Nah ini berbeda lagi dengan sebagian, nggak semua saya bilang, sebagian ulama Jawa Timur. Iya, mereka berpendapat bahwa sholat di pesawat itu belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena syaratnya sujud itu di bumi. Walaupun bentuknya air, yang penting di bumi tetap boleh sujud. Di bumi. Sampai begini. Ada orang sakti seandainya, terus bisa ngambang sholat di awang-awang. Iya, itu nggak sah sholatnya. Kalau ini ya, semua sepakat, baik Ustaz Sarwat maupun ulama Jawa Timur. Cuman bedanya, pesawat itu kan, nah itu bisa sujud kata Ustaz Sarwat.
Kalau kata Kiai Jawa Timur, walaupun bisa sujud tapi dia tetap aja ngambang di awang-awang, itu yang jadi perbedaan. Tingkat kan masih nyambung ke bumi, masih di bumi, ya benar kan, masih di bumi. Kapal masih di bumi, iya. Tapi kalau pesawat sudah di atas bumi, bukan di bumi lagi. Ini yang jadi perbedaan pendapat. Terus bagaimana caranya kalau yang Ustaz Sarwat selesai lah, pokoknya tetap sholat kan begitu kalau Ustaz Sarwat. Yang Kiai Jawa Timur begini. Jadi ketika masuk waktu, begitu masuk waktu sholat, namanya kita seorang hamba, tetap kita usahakan sholat semampu kita sholatnya. Namanya sholat dihormatil waktu. Nah, karena kita sholatnya belum memenuhi syarat, karena kita lagi di awang-awang, begitu kita turun nanti di bumi wajib qadha. Ya, iadah atau qadha. Iadah mulang, ya. Pesawat untuk ke Papua itu kan jam 00 jam ini. Nah, sampai di Papua itu pasti jam pulang lewat. Nah, sebelumnya masih lewat. Itu gimana cara berita? Ya tadi mau ikut Ustaz Sarwat apa ikut Kiai Jawa Timur? Iya, kalau ngikut Ustaz Sarwat tetap sholat walaupun di dalam pesawat, dan begitu turun udah nggak wajib lagi karena udah dilakukan sempurna. Kalau kata sebagian ulama Jawa Timur tadi bilang tetap sholat semampunya dan nanti di bawah diqadha karena tadi di atas belum memenuhi syarat. Iya, namanya qadha kan, melakukan sholat setelah lewat waktu kan namanya qadha. Ya bukan boleh lagi, wajib. Iya, kalau mau yang ikut Jawa Timur tadi sampai bawah jam 6 atau setengah 7 seandainya, ya udah bisanya itu ya dilakukan itu. Nanti berarti sholat subuh lagi di situ. Jangan dibanding-banding. Udah wajib aja. Udah gak bandingan lah, banding ke sholat juga. Sholat banding ke sholat gak bandingan. Ya udah alhamdulillah berarti ikut ulama Jakarta udah. Pilihannya dua, mau pilih yang mana? Mau milih tetap sholat di pesawat dan selesai urusan, tapi dengan syarat tadi karena bisa sholat sempurna. Yang bisa nggak sholat sempurna? Kalau bisa ya nggak boleh lah. Ya kalau nggak bisa, kalau nggak bisa ya udah, begitu. Nah sekarang kalau mau ikut yang Jawa Timur, sholat ya namanya lihurmatil waktu ya, ya yang penting sholat lah. Tapi nanti diulang lagi kan begitu qadha. Iya. Ya, saya yakin lah. Makin kesini, insya Allah makin dimudahkan itu. Orang-orang makin ngertiin. Iya. Itu. Jadi kembali ke tadi. Semampu itu. Contoh begini, ke beberapa saat yang lalu ada yang nanya, dia lagi di ICU. Kan namanya ICU kan selang, pipis segala macam. Gitu. Mau wudhu kayak apa kan tetap aja bawa najis. Orang ada selangnya, ada macam-macamnya itu. Terus dia nanya, gimana caranya sholat saya, Ustaz? Saya bilang, sebagai seorang hamba, Bapak udah sholat aja semampunya. Nanti kalau sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulang, nah dihitung tuh kemarin sholat yang masih bawa najis itu berapa banyak sholat, nanti diqadha. Karena apa? Karena sholat yang kemarin itu belum memenuhi syarat secara syariat, saya bilang gitu. Tapi secara hamba kita sudah sholat. Secara syariat kita belum memenuhi syarat kan begitu. Terus ngapain Pak Ustadz kalau nanti tetap qadha kok sekarang tetap sholat? Ya kalau di depan orangnya saya nggak pengen ngomong. Ya ngomongnya di belakang. Iya, artinya begini. Kalau bagi dia tadi yang di ICU tadi, walaupun dia tetap ada najisnya segala macam, tapi dia tetap sholat, kok dia nggak sembuh tiba-tiba meninggal seandainya, maka dia dihitung orang yang tidak meninggalkan sholat.
Kan mampunya memang begitu dia. Wudhu sebisanya, sholat sebisanya, walaupun tetap ada najisnya. Mampunya segitu, maka statusnya dia bukan orang yang meninggalkan sholat. Tapi begitu dia sehat, dia tetap wajib qadha. Kenapa? Karena sholat yang kemarin belum memenuhi syarat secara aturan kan begitu. Jadi tetap qadha. Enaknya di situ. Qadha itu sebenarnya loh ya. Sebenarnya begitu dia mampu, dia wajib qadha. Contoh, kita tidur tadi malam nonton bola, udah jam 3 lewat seperempat bolanya selesai. Kita mau melek biar sekalian subuh, ternyata kesirep jam 15. Bangun-bangun jam 7. Maka bagi kita saat itu jam 7 itu wajib sholat subuh. Jam 7. Tapi terkadang kita ntar aja lah sekalian duhur kodoknya. Kan begitu terkadang kita. Nah, itu beda lagi urusan. Yang pasti semenjak itu kita sudah wajib. Sebenarnya. Nah, terus kemarin ada di hari kemarin waktu di di lapas Pondok Bambu ada tuh ibu-ibu nanya tuh, Pak Ustadz 2 tahun bukan cuma 2 minggu lagi, 2 tahun. Jadi anggaplah balik itu umur 15, umur 17 baru sholatnya. Iya. 15-16 dia nggak pernah mau sholat, bandel, baduk. Itu cara kodoknya bagaimana Pak Ustadz? Kan begitu. Sebenarnya kalau secara aturan, iya sekarang juga udah wajib kodok. Cuman kalau berat ada trik. Walaupun ini mungkin yang kurang elok, tapi ya mending lah daripada enggak kan begitu. Bagaimana caranya? Setiap selesai sholat wajib tambah 1 lagi. Niat kodok 2 tahun, yang 2 tahun itu yang enggak dijalanin itu. Berapa lama Pak Ustadz? Ya selama 2 tahun ke depan pasti udah lunas. Begitu triknya. Dan ini ternyata ada yang ngejalanin. Saya punya teman, dulunya preman. Sekarang begitu dia. Setiap habis sholat, qadha. Udah lunas ya sekarang. Ya, udah malah sekarang udah sering imamin jadi setengah ustaz. Iya. Dulu Pak, gitu kalau ngasih semangat berat ya. Gimana nih aku ini? Udah kebanyakan dosa, udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Asal beneran tobatnya saya bilang gitu. Kenapa? Ya dulu juga ada zaman Nabi, sahabat Umar masuk Islamnya belakangan, tapi mulianya nyalip yang masuk Islam pada duluan kan begitu. Cuma Abu Bakar doang yang bisa disalib sama sahabat Umar. Masalah status muliaannya. Walaupun masuk Islamnya belakangan, ada juga ternyata. Berapa gampang. Karena masuk surga bukan pakai amal kita, pakai rahmat Allah. Ya udah kita bayi-bayiin aja Allah. Yang susah itu malah neraka, modalnya gede. Kalau surga malah nggak modal, contoh puasa nggak usah modal tuh, sholat, zikir nggak usah modal tuh malahan tuh. Neraka ya malah modalnya gede malah. Saya nggak bisa ngerti itu. Nanti silakan tanya ke yang lebih ahli, yang teliti. Itu statusnya mubah, apa sunnah, apa makruh, asal makruh aja masih bisa. Yang penting nggak maksiat. Iya. Kita. Begini, ya. Saya tanya, kesana itu
pulang apa main? Itu sudah paling gampang lah. Nah kalau pulang ya tidak pengalaman, kalau main ya enggak. Makanya orang tua kita di mana? Orang tua saya paling gampang beginilah. Jangan kita bayangkan kita lahir di situ. Soal anggaplah orang tua kita asli Brebes seandainya. Terus sekarang tinggalnya di Semarang. Nah, ini yang paling enak. Begitu kita ke Semarang ke orang tua, itu namanya kita pulang apa main? Terserah. Kalau saya ulangi gini, orang tua jenengan contoh nih, orang tua jenengan dulunya tinggalnya di Brebes, jenengan pun lahir Brebes. Nah, terus sekarang jenengan tinggal di sini, orang tua tinggal di Semarang sekarang. Hah? Ya ini contoh yang gampang dulu, Iya, yang gampang dulu biar enak. Ya, orang tua di Semarang, sampean di sini. Begitu sampean sampean ke Semarang nengok orang tua, statusnya pulang apa main? Nah, terserah itu. Kalau pulang berarti ya bukan musafir. Kalau main masih musafir, itu tempat bedanya di situ. itu aja. Gitu aja, terserah sampai memilih mana. Mau pilih itu namanya pulang apa namanya main. Kalau itu namanya pulang, berarti sampai sono sampai bukan musafir. Karena pulang namanya. Tapi kalau sampean namanya main, ya masih musafir orang lain. ini masalah status ini berarti. Iya, silakan nanti disepakati. Kalau begitu statusnya berarti pulang apa main itu. Itu. Kalau pulang berarti kita bukan musafir, gitu aja. Tapi kalau main namanya kita musafir. Tetap. Karena kita rumahnya di sini. Tuh. Contoh kalau kayak saya sih, kalau pulang ke kampung ada rumah saya sendiri, berarti pulang udah namanya. Bukan, nggak bisa saya pura-pura bilang main, nggak bisa. Iya, kan di sana juga saya ada rumah juga, rumah pribadi. Itu namanya pulang kalau itu. Nggak bisa, sampai sana udah kampung halaman sendiri saya. Di sana, saya lahir di sana, ada rumah di sana, ada tanah di sana. Masa saya mau pura-pura ke sono main, udah gak bisa ngakalin apa namanya hati nurani gak bisa. Begitu sampai sana udah pulang kampung namanya saya. Nah sekarang kalau di Brebes mungkin bisa pulang kampung namanya. Nah sekarang kalau tadi yang kasusnya Semarang, namanya apa itu? Ada. Iya. Tapi memang kalau udah di sana ya akhirnya sholat mukim. Iya, orang udah di rumah sendiri masa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener. Iya. Terus terang nih, saya kalau ke tempat mertua juga masih jamak kosor di sana. Iya. Hah? Enggak ngomong. Enggak ngomong. Iya. Contoh, saya kan ada mertua nih dekat Guci sana. Kalau ke tempat mertua ya masih jamak kosor. Kecuali kalau tadi itu, kalau tujuannya di atas 4 hari, nah itu udah nggak bisa. Itu. Selama tujuan di sana paling 2-3 hari, ya udah masih jamak kosor. Itu. Nah iyalah, dia kan namanya pulang ke tempatnya dia sendiri itu namanya itu. Iya. Iyalah. Coba
ginilah, tanya hatinya sendiri. Kalau ke sono itu namanya pulang apa main? Pasti pulang ke tempat sendiri. Terserah. Yang penting statusnya kalau pulang berarti udah kampung halaman udah gitu. Tapi kalau statusnya main, makanya silakan disepakati itu namanya apa tuh namanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah setengah 10. Udah 1 jam udah. Iya. Di kereta tadi kan. Kita wudhu apa wudhu? Wow, bisa kereta wudhu. Iya, bisa kereta wudhu. Udah kalau udah gampang jangan disusah-susah lagi apa? udah gampang udah jangan dibuat susah lagi udah. Ya zaman dulu, zaman sekarang udah gampang udah jangan dibuat susah lagi. Ah, ferry, kereta apalagi. Iya. Ya, terima kasih udah 1 jam. Insya Allah kita lanjut malam Jumat depan insya Allah. Yang mau jalan silahkan jalan, semoga selamat semuanya. Pulang pergi di sana juga lancar urusan semuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bisa bersilaturahim dan keluarga kita selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dimudahkan segala urusan, dikuatkan iman Islam, disehatkan jasmani rohani, diberkah dan panjangkan umur dan usia kita, dan ketika nanti sampai ajal semoga dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا من يعين يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.